Naghilak si Sky? Oh, naghilak si Sky? Oo, anak. Gitugnaw siguro ron, anak, si Sky, anak. Oo, anak. Naghilak si Sky, anak. Ngano man karon, anak, oy? Sige, mala naghilak si Sky, anak. Tinuod bitaw na, anak. Naghilak si Sky, anak. Atol na rong gawason si Sky, ha? Oo, atol na gawason si Sky. Mugawas maron si mama. Yes, anak. Mugawas ron si mama, anak. Atong tabangan si Sky, ha? Nga di na maghilak si Sky. Ito, no? Nag-alala ka ni Sky, anak. Naghuna-huna ka ni Sky. Ito, no? Maghuna-hunaon man niya akong papi, oy. Taon. Kapinangga ni, oy. Bless, mama. Taga santo ang akong buutan nga papi. Kaloyan permi sa Ginoo. Naghuna-huna ka ni Sky, anak. Nagsighilak, anak. Sagdi lang, anak. Atulan ng tabangan ron si Sky, anak. Oo, anak. Tabangan tala na si Sky, anak. Kay nanhilak masad, anak. Naluoy ka ni Sky. May pa si papi nakakaog adobong baboy, lechon baboy, buyag. Buyag. Buyagi. Pinangga kay ni nako akong papi, guys, oy. Pinangga kay ning Mama Lisa, oy. Oy, makasama ka pinangga ani, oy. Say good afternoon. Di maghinoktok ang bata. Say good afternoon, iho. Magpasalamat ka sa imong viewers, iho ko. Please, anak. Mapinangga kay ni nako, oy. Kay bawgid maguna-huna, oy. Naluoy ka ni Sky, anak. Naluoy ka ni Sky. Pagkaluoy na ni akong papi, naghuna-huna man ni Sky, oy. Naghuna-huna man ni Sky ni akong anak. Pagkaluoy. Di matabang ang paghuna-huna ni, oy. Ayan po, guys. Si papi, guys. Mayroong aso dito na umiiyak. Yung aso ng aking kapatid. Yan si papi nag-alala. Sabi niya sa akin, tutulungan daw niya yung yung asong umiiyak. So ayan, pupuntahan namin mamaya, guys, after nito. So tingnan namin bakit umiiyak yung aso. So shout out, good afternoon, have a pleasant afternoon to all of us. This is Papi's update. This episode, this time around, this is Papi's update. I love you all. Mwah. Thank you for watching. I love you all. Mwah, 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 mwah. Yan. Nahilom na si Sky, anak. Nahilom na si Sky, paminawa. Wa naman naghilak si Sky, anak. Wa na naghilak, oy. Kabuutan naman gid nimo, anak, oy. Pagkabuutan na ni akong papi, gid, guys. Di matabang kabuutan. So thank you for always watching, guys. This is Papi's update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much.